There once was a merchant who got lost in a storm and took shelter in a castle he found. While leaving, he plucked a rose from the garden to give his daughter Bella. The castle belonged to a hideous beast who imprisoned the merchant for trying to steal the rose. The merchant begged to be set free and told the beast he only wanted the rose for his daughter Bella. The beast let him go on the condition that his daughter would take his place and live in the castle. The merchant returned home and told Bella everything. Suatu hari ada seorang pedagang yang tersesat di tengah badai dan berlindung di kastil yang tidak sengaja ia temukan. Saat akan beranjak pergi, ia memetik sekuntum bunga mawar dari taman kastil untuk diberikan sebagai hadiah kepada putrinya Belle. Ternyata kastil tersebut milik seekor binatang mengerikan yang kemudian memenjarakan pedagang tersebut karena mencoba mencuri sekuntum mawar di taman. Pedagang itu memohon untuk dibebaskan dan akan memberitahu binatang tersebut bahwa ia hanya menginginkan mawar untuk putrinya. Sang binatang, si buruk rupa, lantas melepaskannya dengan syarat putrinya akan menggantikannya dan tinggal di kastil tersebut. Pedagang itu kemudian kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada putrinya Belle. Belle went to live in the castle with the beast in place of her father. The beast fell in love with the beautiful Belle, who realized that the beast was very good-natured and not cursed. One day, Belle asked permission to see her father. When she left, the beast felt heartbroken. Belle returned to the castle to see that the beast was dead. She held the beast and cried, admitting that she loved him. Bella lantas pergi untuk tinggal di kastil bersama si buruk rupa demi menggantikan ayahnya. Perlahan-lahan, si buruk rupa jatuh cinta kepada Bella yang cantik. Bella juga menyadari bahwa si buruk rupa sebenarnya baik hati dan tidak kejam. Suatu hari, Bella meminta izin untuk pergi menemui ayahnya. Saat ia pergi, si buruk rupa merasa patah hati. Bella yang kemudian kembali lagi ke kastil melihat bahwa si buruk rupa sedang sekarat. Ia memegang tubuh binatang itu dan menangis sambil mengakui bahwa ia mencintainya. All of a sudden, the beast turned into a handsome prince. He was cursed by a witch that he would remain a beast until a woman truly loved him, despite his hideous looks. The witch's curse was broken when Bella said she loved the beast. The prince and Bella got married and lived happily ever after. Nah, tiba-tiba si buruk rupa berubah menjadi seorang pangeran tampan. Ternyata dulunya itu ia dikutuk oleh penyihir dan berubah menjadi si buruk rupa sampai ada seseorang wanita yang benar-benar mencintainya meskipun penampilannya mengerikan. Kutukan tersebut lantas musnah setelah Belle berkata bahwa ia mencintai si buruk rupa. Kemudian sang pangeran dan Belle menikah dan hidup bahagia.